100 بار استنجا کرو دم ابیض رسول yana iribu yana Amerika yana daha yana yan cin yana lebu leforno yan gat yana rek Müslüman yetbin dünya inu la ilahe illallah Muhammedur Resulullah de qibli Allah'tan ve sefiabi hamkun gama Müslümanin yan cemaat में जा गुमंड पदो ये दावा पदो ये के फेका सियासत रही फेका सियासत में खून जाहिलन खून असली बुनियाद पर चीन रहना रही जमात की तौफीक गोमिचुक पोई यहाँ जमात से ना जुमी से ना रोक गए तो दे कड़ भी दे फतवा पे भी असली नतीजो ये भी करते हैं यहाँ जमाल में हुए नहीं यहाँ जुमूल में हुए नहीं यहाँ जा फायदा सही रहती है जमात चिक पंजगाना फैले दुआत चिक जुमूल दुआत वाना शासही रहती फ़कीनों का सल्बियों इमामत औसाफ जमात इमामत औसाफ के नोज़स दस अब नबी दुक्पा वली दुक्पा कारी दुक्पा ए दुक्पा दो मथब नारक चीन नारक फल अकल कम से कम अल्लाह यकून ज़ाहिर अल फिस्क में दुक्पा मोन दिन से इस्लामी निज़ामी खिलाफ बयान इस्लामी निज़ाम को खोरी चीज तारीख जमात को हाँ चीज ज़ाहिर अल फिस्क अल्लाह यकून ज़ाहिर अल फिस्क तारीख सलात तरक बयान ओ मुतकासिलन फीहा यादेनु सुस्ती बयान खो तारीख सलात चिक दुप्पा दो यहाँ इमाम लताम सलात इनफरादी सलात दो यहाँ जमात सलात दो यहाँ तो जमात पे मगवान खुद यहाँ खुद ब खुद फासिक वही है फमन अरादा कसल मत फमन अरादा अशरफ दुख अली दुख माजान दुख हुसैन दुख तली दुख सूख हाँ खे इरादा सोच खुद नियत व्यस्त कि अल्लाह यकून मग़ज़ूबन व मबग़ूज़न इंदल्लाहि व इंद रसूलिल्लाह खुदा रसूल कहर गज़ब पो ngari kami po अब दिन एक पो से खुदा रसूल कहर व गज़ब mi फोक पे पो बेत दवी न बचाई बेस दुख पाए पी से इरादा बेस नारिक चीन फ़अलैहि बिइक़ामतिल जमाअति कि रेखा वाजिब इन जमात कायम जाती क्या से नहीं खा खुदा ये कहा न गज़ब पो मी फोक पोगो दबित पिकरी इरादो सोच शरीक लाजिम इन जमात कायम या पाए तो जमात ला हाजिर पाए तो गाय मामू बि इमामतिन कैफ तफका गा किस्म इमाम ची हाल मुयसर सोफिया इमाम ची नूरवाशी इमाम ची इमामी इमाम ची जरा सुन्नी इमाम ची शे इमाम ची जबीत भी कोई कैद नहीं बि इमामतिन कैफ तफका ले यहाँ गाले दुकानी ने चीनी क्यों गा न तब न क्यों जबी मता पुचीन गाले दी तेल ऑयल पुगो संयोत गाले दी चावल पुगो संयोत गाले दी सामान पुगो संयोत गेल तो न ख्याल तब न तब बेमामतिन कैफ गेल तो न ख्याल इमाम ची मुयसर सोच गे किस्म जैसा मुयसर आए अल्लामा तर्जुमा जैसा मुयसर आए जमात तो यहाँ कायम है वला यत्रुकहा बिलहियल मबनियति तरक मबस जमात तो तरक मबस बिलहियल हिलों का बहाना से बहाना तलना यहाँ से जमात तरक मबस गा बहानुम अल मबनिया द हिला बहानुम की बुनियाद पर योत अला अकाविल जुहाल द जाहिल को नहीं मनगढ़ करूँगा द जाहिल को नहीं बनावटी करूँगा ये द हिला बहानो जमात चक पाइत पी द इमामत पे गल लफ्या में व्यायत पी द हिला बहानो गामा बुनियाद पर चीन द जाहिल को नहीं करोई गा जाहिल को अल्लज़ीन यज़उमून अन्नहुम हुमुल फुक़हा
جو قرآن سی گمان پو یو بیت کہ قرآن فقہ چسکان نیندر قرآن فقیہن قرآن عالمین قرآن لا فقیم شد پین در باید پی ده ہیلا دون قرآن لا شد پو گمان پو دوید این مکون جین در نرک جاہلین دون ہیلا بیسنا بہانا بیسنا لے یہاں کون گبلا پھیاک گومین یہاں دوی گبلا پھیاک گومین در کن نوی گبلا پھیا بیرا در را روپے گبلا پھیا بیرا یا دے شیوی گبلا پھیا بیرا در وحبی بھی گبلا پھیا بیرا کون وضو صحیح مت پی کون عقیدہ صحیح مت پی کون بسم اللہ پو مت پی کون استنجا پو مت پی دو زنہ بہانے چوبگیت پھیون سے نا دے بہانوں گامت آمد پی مقصد پو چین زنہ کہاں جمال میں دامد وہاں جماعت پہ کھانا ترک ماں بیوستے دے بہانوں اکھا دے ہیلوں بنیاد پہ چین درنا جاہل کو نکڑی کھائیت پن دے جاہل کو قرآن چی سمجھو انپڑھ میں کھوں جاہل دے فرین کہ کھوں قرآن فقی اندر سمجھت گمن پہ دویت دعویٰ پہ دویت کہ فقہ شاست رہن جی فقہ شاست میں کھوں جاہلین کھون اصلی بنیاد پہ چین رہنا رہی جماعت تی توفیق گومی چک پوئی یہاں جماعتی سے نا جمی سے نا روک بیت پو دے کڑ بھی دے فتوہ پہ بھی اصلی نتیجہ یہ بھی کرتے ہیں یہاں جمال لمی ہوئی نہیں یہاں جمعہ لمی ہوئی نہیں یہاں چاہ فائدہ میں رہا اب جمعہ لما ہوا نا جماعت پل موا نا کھری کا خدای غیظ و غضب کو تھوم شاہ سیدہ تو کا سلبی مات لے وضو صحیح کو ایت پی چیئے کہ اب لکھ ہمیں پھیاوے سون درجہ تھا استنجا بینیت پایت پی مسح پو دول بینیت پی اول بینیت پی لاپو دولر سنیت پی دولر سنیت پایت پی دو درجہ مزد جیسا میسر امام آ جائے دوی کہ اب پھیاوے جماعت پو ترک میں بیس گئے بہانوں لکھاں سے اس نام ابیو گئے عالم پہ بھی فقیہ پہ بھی وہ بھی بہانوں لا جماعت کوئی کہ عبداللہ جماعت مین من در بیت پی گئے قسمی بہانے لکھاں سے نام ابیو کہاں جماعت اللہ حاضر سمجھا یو در سیا چاہ صحیح رس جو ان جماعت پنجگانہ پھیا گئی ماں پینو دینو جمعی ماں پینو چیز رہا دی شرائط ارکان اوصاف کمال تھان سے پی امام کن تھوپ نارک ٹھیک نورن علا نور متھوپ نارک وَإِن لَمْ یوجد اور اگر نہ ملے تو فَلَا بُدَّ أَن يَكُونَ مسلمن بس لازم ان کی کھو مسلمان دکھا امام پوچھی تو پوگوس مسلمان تو پوگوس گئے قسمی مسلمان لا یمنع المسلمین من الصلاة اے مسلمان کو کلنا پھاق اے روگ بیامت کم سے کم امام پوچھین دین مسلمان چی تو بوگوس کہ اے مسلمان پولا پھاق شینا روگ منا بیامت مسلمان چی لدے بن پھاقا سے زرد باب دینو کسال بیونس صلی متوجہن مسلمان پسین جو کہ قبلی روح بیسنا پھیا بیان پولی دے بھی گئے مسلمان چی قبلی روح بیسنا پھیا بیسنا رہے غافرت چی وہ مسلمان ہیں آپ نا سے ایوی دیوی گل پھیا ما بیس ہے جمال مسوں ہے ایسا نچوئی نا پھیا روح بیان گوئے انفرادی پھیال روک بیوس منع کرنے والا ہے جماعت سے روکنے والا ہو منع کرنے والا ہے تو فقہ سے زیس لے مسلمان چک دو پوگوس جو نماز سے نہ روکتا ہو فقہ سے زیس
گے قسمی خیال میسر ہونا رہی فیات دے امام پہ کیا فیا بیوزر بنا خیال سیدھے شرائط کن دے ارکان کن استنجا بیہان اے بیہان لاپت پھوٹ انکھان چنکھان یہ وہ دے شرائط کن گاما گالتا نہیں کھو پھر شاہ سہیل دے شرائط کن اومی مین پا شاہ سہیل دو کا سال بیوں منا میرا فرض بنتا تھا یہاں یدنا یریبو یدنا امریکہ یدنا دہا یدنا یہاں چین یدنا لیبو لیبونا کہ ہم گالت یدنا رک مسلمان یدپن دنیا اینو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زی قبلی اللہ کون بس فیا بھی ہم کن گاما مسلمان ان کہ ہاں جماعت میں چاہتے گے شکلینو گے شیوینو مسلمان یدنا رک اس دے بھی جماعت نہیں ہاں سازر سو سے سوسا مسلمان ان دبتی ثبوت پبین ادھر اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے دو سے اللہ کے سامنے حاضر ہوئے ان پن یہاں سے اللہ کے سامنے حاضر ہو میں نے یہ کہا تھا دو لئے بات چیزے چین دے جنہوں نے یا باقی یہ کپورنوں سام اللہ جو میرے خلاف ظاہر کرتے ہیں پروپگنڈا کرتے ہیں جو بھی وجہ سے کا چین دے اب وہ مسئلہ پیدا ہو گیا یہاں استنجا بھی نہیں 100 بار استنجا کرو دو مابیوز دو رسول ہاں سے 100 بار استنجا بہتر ہے نا اے شاہ اہل حدیث کن سنیوں وضو کیا ہم باطل فیاق پر جائیں اعتبار میں پن کری فیاق پر فیاق میں کری وضو میں کری روزہ میں کری کلمہ میں اندر انسی دی فتوہ پر تونزر خیال رسول دبزہ ہے چیندہ نشاہ سری سے اختلاف دور بھی اختلاف دور دبزہ ہوئے نا اختلاف دور ہر ایک کو ہر ایک کے ساتھ ملو ہر ایک کے ساتھ جماعتی شریک سن ہر ایک لوگ اس کو مقام دے دو احترام دے دو احترام من نہ رکھ چین زہن نہ رکھ یہاں لے احترام تھا بین چیز پر سن پن پا وانا اے باقی استنجا مابیوس اے مابیوس دو مابیوس زبیت پی وہ ایک الگ ایسا کوئی مسئلہ جو ہمیں میں اگر رسول صرف چین زہن نہ رکھ اس میں دین حسن فائد پی یہ کوئی ایشو والی بات یہ استنجا